Cartoon stories and rhymes for kids. Grade 2, Subject Mathematics. Lesson Plan number 4. Unit number 1. Whole numbers. Topic: Numbers up to 100. Student learning outcomes. Write numbers from 0 to 50 in words in Urdu. अली बाबा और 40 चोर। ये 40 किसका नाम है? पता नहीं, चोर का ही होगा। अच्छी किताब लग रही है। बच्चों, ये 40 किसी चोर का नाम नहीं, एक अदद का नाम है जो हम पढ़ते भी आ रहे हैं। वैसे भी क्लास का टाइम होने वाला है, आए मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। Objectives. आप जानते हैं कि अब तक हमने 1 से 100 तक गिनती अंग्रेजी अल्फाज में और 0 से 9 तक गिनती उर्दू अल्फाज में लिखना सीखी है। आज हम 10 से 50 तक गिनती को उर्दू अल्फाज में सही हिज्जों के साथ लिखना सीखेंगे। जी सर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 0 से 9 तक उर्दू अल्फाज की गिनती से, जो हम पिछली जमात में भी सीख चुके हैं। तो हारून, आप मुझे एक सफ़े पर उर्दू अल्फाज में ये अदद लिखकर दिखाएं। ते, ये, नून, 3। इमरान, आप बताएं कि हारून ने ठीक लिखा है? जी सर, ठीक लिखा है। शाबाश हारून। इमरान, अब आप ये अगला अदद उर्दू अल्फाज में लिखकर दिखाएं। ठीक है सर। अलिफ मद आ, ते, हे, 8। शाबाश इमरान। क्या बाकी सबको भी 0 से 9 तक उर्दू अल्फाज में गिनती लिखना आती है? जी सर। Development. तो बच्चों, आज हम 10 से 50 की गिनती को उर्दू अल्फाज में लिखना सीखते हैं। सब तैयार हैं? जी सर। बेहतरीन। तो पहले शुरू करते हैं 10 से 20 तक को उर्दू अल्फाज में लिखने से। आइए इन्हें आदाद की सूरत में ही लिखना शुरू करें। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत खूब। क्या आप इन हिस्सों को उर्दू में पढ़ना जानते हैं? जी सर। इसको उर्दू में क्या पढ़ते हैं? 10। और इसके हिज्जे क्या हैं? दाल, सीन। 10। इसको उर्दू में क्या पढ़ते हैं? 11। काफ, छोटी ये, अलिफ, रे, हे। 11। बच्चों, इसको उर्दू में क्या पढ़ते हैं? 12। बे, अलिफ, रे, हे। 12। 13। ते, छोटी ये, रे, हे। 13। बच्चों, इसको उर्दू में क्या पढ़ते हैं? 14। चे, वाव, दाल, हे। 14। बच्चों, अब बताइए इसको उर्दू में क्या पढ़ते हैं? 15। पे, नून, दाल, रे, हे। 15। अब बताइए इसको उर्दू में क्या पढ़ते हैं? 16। सीन, वाव, लाम, हे। 16। अब बताइए इसको उर्दू में क्या पढ़ते हैं? 17। सीन, ते, रे, हे। 17। अब इसका बताइए? 18। अलिफ, थे, अलिफ, रे, हे। 18। बच्चों, इसको उर्दू में क्या पढ़ते हैं? 19। अलिफ, नून, छोटी ये, सीन। 19। अलिफ, अलिफ, नून, ये, सीन। 19। अब बताइए इसको उर्दू में क्या पढ़ते हैं? 20। बे, ये, सीन। 20। क्या आपने गौर किया कि 11 से 18 तक की गिनती की आवाज एक जैसी है?
یعنی ان الفاظ کا لاحقہ ہے ہے، جیسا کہ انگریزی کی گنتی میں 13 سے 19 تک گنتی کا لاحقہ یا سفکس 3 تھا۔ جی سر۔ اور سب کو کاؤنٹنگ ان ٹینز یا 10 میں گنتی یاد ہے؟ یاد ہے سر۔ شاباش، سنائیے۔ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100۔ شاباش، چلیے اب میں آپ کو 10 میں گنتی لکھ کر دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ یہ 10 کی گنتی ہے جسے آپ انگریزی الفاظ اور اعداد میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر صحیح طور پر 10 کی گنتی کی شناخت کر لی جائے تو باقی گنتی کو لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بقایا گنتی کو لکھنے کے لیے ہم 1 سے 9 اعداد کو ان کے ساتھ جوڑتے جاتے ہیں۔ بچوں، 20 کے بعد کی گنتی کو ہم 10 کی گنتی میں 1 سے 9 اعداد جوڑ کر بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، 20 جمع 1 یا 20 اور 1 21، 20 اور 2 22، 20 اور 3 23، 20 اور 4 24، 20 اور 5 25، 20 اور 6 26، 20 اور 7 27، 20 اور 8 28، 20 اور 9 29۔ چلیں اب میرے ساتھ دہرائیں۔ 20 اور 1 21، 20 اور 2 22، 20 اور 3 23، 20 اور 4 24، 20 اور 5 25، 20 اور 6 26، 20 اور 7 27، 20 اور 8 28، 20 اور 9 29۔ بہت خوب بچوں، کیا آپ کو 21 سے 29 تک گنتی کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ اسی طرز پر ہم باقی گنتی بھی بنا سکتے ہیں۔ سائمہ، آپ بتائیں 29 کے بعد کون سا عدد آتا ہے؟ سر 30 آتا ہے۔ تے چھوٹی اے سین 30۔ چلیں اب آپ 31 سے 40 کی گنتی سیکھیں گے۔ جی سر۔ اب میں جو اعداد یہاں پر لکھوں آپ ان کو پڑھیے۔ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40۔ اب سب بتائیں 30 اور 1 کو جوڑ کر کیا بنے گا؟ 31۔ شاباش، 31 کو الفاظ میں اس طرح سے لکھتے ہیں: الف، کاف، تے، یہ، سین، 31۔ بچوں، یہ اگلا عدد کون سا ہے؟ 32۔ جی ہاں، 30 اور 2 کو جوڑ کر 32 کا عدد بنتا ہے۔ 32 کو اس طرح سے لکھتے ہیں: بے، تے، چھوٹی اے، سین، 32۔ یہ اگلا عدد کون سا ہے؟ 33۔ شاباش، 30 اور 3 کو جوڑ کر 33 کا عدد بنتا ہے۔ 33 کو اس طرح سے لکھتے ہیں: تے، یہ، نون، تے، یہ، سین، 33۔ یہ اگلا عدد کون سا ہے؟ 34۔ جی ہاں، 30 اور 4 کو جوڑ کر 34 کا عدد بنتا ہے۔ 34 کو اس طرح سے لکھتے ہیں: چے، واو، نون، تے، یہ، سین، 34۔ یہ اگلا عدد کون سا ہے؟ 35۔ شاباش، 30 اور 5 کو جوڑ کر 35 کا عدد بنتا ہے۔ 35 کو اس طرح سے لکھتے ہیں: پے، چھوٹی اے، نون، تے، چھوٹی اے، سین، 35۔ یہ اگلا عدد کون سا ہے؟ 36۔ جی ہاں، 30 اور 6 کو جوڑ کر 36 کا عدد بنتا ہے۔ 36 کو اس طرح سے لکھتے ہیں: 6، تے، یہ، سین،
36। ये अगला अदद कौन सा है? 37 शाबाश। 30 और 7 को जोड़कर 37 का अदद बनता है। 37 को इस तरह से लिखते हैं: सीन, ये, नून, ते, ये, सीन। 37। ये अगला अदद कौन सा है? 38 जी हाँ, 30 और 8 को जोड़कर 38 का अदद बनता है। 38 को इस तरह से लिखते हैं: अलिफ, रे, ते, छोटी ए, सीन। 38। ये अगला अदद कौन सा है? 39 बहुत अच्छे। 30 और 9 को जोड़कर 39 का अदद बनता है। 39 को इस तरह से लिखते हैं: अलिफ, नून, ते, अलिफ, लाम, ये, सीन। 39। क्या आप सबको 31 से 39 की गिनती समझ आ गई है? जी सर। शाबाश। उर्दू की गिनती में अल्फाज की आवाज और हिज्जे एक दूसरे से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। इनको याद रखने के लिए आपको उनकी बार बार मशक करनी जरूरी है। ठीक है सर। 39 के बाद कौन सा अदद आता है? साइमा, आप बताएं। सर, 39 के बाद 40 का अदद आता है। जी बिल्कुल, 40। 40 को उर्दू में इस तरह लिखते हैं: चे, अलिफ, लाम, ये, सीन। 40। चलें, अब हम 41 से 50 तक की गिनती को उर्दू अल्फाज में लिखना सीखते हैं। 40 में 1 से 9 तक आदात को जोड़कर 41 से 49 तक की गिनती बनती है। जो आदात बोर्ड पर आए उन्हें आप सब ने मिलकर पढ़ना है, ठीक है? जी सर। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। शाबाश। 50 लिखने के लिए हम 40 और 10 को जमा करते हैं। 40 और 10 50 होता है। 50 को उर्दू में इस तरह लिखते हैं: पे, चे, अलिफ, सीन। 50। मुझे उम्मीद है कि आप सबको 1 से 50 तक आदात को उर्दू अल्फाज में लिखना आ गया होगा। जी सर। शाबाश। एक्सरसाइज। चलें, अब हम एक मशक करते हैं। ये अब मैं आप लोगों को ये फ्लैश कार्ड्स दिखाऊंगा जिन पर कुछ आदात लिखे हुए हैं। ठीक है सर। मैं जब आपका नाम बोलूं तो आपने कार्ड पे लिखे हुए अदद को उर्दू अल्फाज में सही हिज्जों के साथ अपनी कॉपियों पे लिखना है। ठीक है सर। हारून, आप इस अदद को उर्दू अल्फाज में लिखें। ठीक है सर, लिख लिया। शाबाश। इमरान, आप इस अदद को उर्दू अल्फाज में लिखें। जी सर, मैंने लिख लिया। बिल्कुल ठीक। साइमा, आप इस अदद को उर्दू अल्फाज में लिखें। जी सर, लिख लिया। बहुत खूब। हारून, आप आखिरी अदद को उर्दू अल्फाज में लिखें। जी सर, मैंने लिख लिया। शाबाश। चलें बच्चों, अब हम एक और मशक करते हैं। जी सर। मैं बोर्ड पर चंद आदाद हिंसों में लिखूंगा और उनके सामने उर्दू अल्फाज में बेतरतीबी गिनती लिखूंगा। अब मैं आप में से जिस तालिब इल्म को बुलाऊं उससे इन आदाद को उर्दू अल्फाज से मिलाना होगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? जी सर। इमरान, आप पहले अदद को इसके उर्दू लफ्ज से मिलाएं। सर, मैंने मिला लिया। शाबाश। साइमा, अब आप अगला अदद मिलाएं।
جی سر. یہ دیکھیں میں نے ملا لیا. شاباش. ہارون، آپ اگلے عدد کے ہندسوں کو اس کے لفظ سے ملائیں. سر میں نے ملا لیا. بہت خوب. سائمہ، آپ آخری عدد کے ہندسوں کو اس کے لفظ سے ملائیں. سر ہو گیا. شاباش. یعنی بچوں، آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہے. جی سر. امید ہے کہ اب آپ سب کو 1 سے 50 تک اعداد کو اردو الفاظ میں لکھنا آ گیا ہوگا. چلیں اب ایک اور مشق کرتے ہیں. کیا آپ تیار ہیں؟ جی سر. میں ایک عدد یہاں پر تحریر کروں گا اور آپ نے ایک کاغذ پر اس عدد کو اردو الفاظ میں صحیح ہجوں کے ساتھ لکھنا ہے. چلیں سب بچے اپنے صفحات نکال لیں. کیا سب کی پینسل اور صفحے تیار ہیں؟ جی سر. آپ سب مجھے 26 کو الفاظ میں لکھ کر دکھائیں. سر لکھ لیا. شاباش. اب آپ مجھے 42 کو الفاظ میں لکھ کر دکھائیں. سر لکھ لیا. چلیے اب ایک اور عدد کو الفاظ میں لکھ کر دکھائیں. 38. سر لکھ لیا. شاباش. بہت خوب. چلیں بچوں ایک اور مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اب میں آپ کو کچھ اعداد دوں گا. آپ نے ان اعداد کو اردو الفاظ میں اپنے اپنے صفحات پر لکھنا ہوگا. تو کیا آپ سب تیار ہیں؟ جی سر. آپ یہ اعداد اپنے صفحات پر لکھیں اور ان کو اردو الفاظ میں تحریر کریں. 13 47 35. سر لکھ لیے. شاباش. میں صحیح جوابات یہاں پر لکھ رہا ہوں تاکہ آپ سب چیک کر لیں. مجھے امید ہے کہ سب بچوں کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. جی سر. سمری. ہم نے سیکھا کہ 10 سے 50 تک گنتی اردو الفاظ میں صحیح ہجوں کے ساتھ کیسے لکھی جاتی ہے، یہ گنتی کیسے بنتی ہے اور نمبرز میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے. کیا آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. چلیں اس سبق کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب آپ سب سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ بچوں. اللہ حافظ سر. Like and subscribe to our channel. Thanks for watching.